नाज़रीन, मज़ाहमती तहरीक की 24 ब्रिगेड्स इस वक्त मैदान में हैं और इस वक्त हज़ारों मज़ीद फाइटर्स मज़ाहमती तहरीक में शामिल हो चुके हैं। इस जंग के अंदर उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान इस वक्त पहुंचाया जा रहा है और हर एक एक्सेस पर, हर एक एरिया में जहां भी इसराइली फ़ौज घुसने की कोशिश करती है वहां पर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। नाज़रीन, अबू उबैदा काफ़ी दिनों के बाद सामने आए हैं और गज़ा के जो हक़ाइक़ हैं, गज़ा में जिस तरह से जंग लड़ी जा रही है उस बारे में बहुत सारी मालूमात दी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अबू उबैदा का जो कि मज़ाहमती तहरीक के तर्जुमान हैं, उनका हमेशा से इंतजार रहता है और वो बहुत कम सामने आते हैं, महीने में एक आध बार सामने आते हैं, उससे अब तो वो काफ़ी दिनों के बाद सामने आए हैं। अपनी ज़ुबानी उन्होंने बताया है कि गज़ा के हालात क्या हैं। अब ये उनकी बातें, उनके फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि जो हम आपके सामने फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, अब देखना यह है कि अबू उबैदा ने जो बातें बताई हैं क्या वो इन फैक्ट से मेल खाती हैं या नहीं, जो हम पिछले 1-1.5 महीने से आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं। हम आपके सामने ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान हो रहा है। हम आपके सामने ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मज़ाहमती तहरीक जो है वो डटी हुई है, वो पावर के अंदर है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो लड़ने की सलाहियत रखती है, उनकी टनल्स इंटैक्ट है, उनका कमांड सेंटर्स इंटैक्ट है, हज़ारों फाइटर्स उनके पास हैं। बाकी तंजीमें अब मैदान में उतर चुकी हैं हमास के साथ साथ, और उनका जो एक कमांड सिस्टम है वो उसी तरह से इंटैक्ट है और इसराइल को इबरतनाक शिकस्त यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी बहुत इंपॉर्टेंट हक़ाइक़, यानी इससे तो एक्सक्लूसिव कोई चीज़ हो नहीं ना सकती। यानी हम तो ये आपके सामने रखते हैं कि अल जज़ीरा क्या कह रहा है, दूसरा चैनल क्या कह रहा है, इसराइली मीडिया क्या कह रहा है। जो जंग लड़ रहा है, जो जंग लड़ रहा है, वो जब अपने ज़बानी आकर बता रहा है कि ये नहीं तो ये हो रहा है, तो उससे ज़्यादा मुकद्दम चीज़ तो कोई हो नहीं सकती। यानी सबको तो इसी चीज़ का इंतज़ार है कि मज़ाहमती तहरीक का कोई कमांडर आकर बताए कि वो क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं और क्या वो अभी भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो इसराइल को रेजिस्ट कर सकेंगे, इसराइल को हरा सकेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो एक लंबी जंग लड़ सकते हैं। यानी ये तो हम आपके सामने इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये भी ढकोसला है। इसराइल जंग नहीं रोकेगा, इसराइल ये जंग जारी रखेगा। और दुनिया जैसे फेल हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमारे अपने सरकर्दा लीडर ममालिक, वो सारे फेल हो चुके हैं जंग रुकवाने में। तो क्या मज़ाहमती तहरीक के पास इतनी पावर है कि वो एक लंबी जंग इसराइल के साथ लड़ सकते हैं? क्या उनके पास ये इतना असलहा मौजूद है? तो यही इस वक्त के 5-7 बड़े सवालात हैं जो सबसे पहले हमारे ज़हनों में उठते हैं। तो ये आज क्लियर होंगे। अबू उबैदा की ज़ुबानी बहुत एक्सक्लूसिव हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक ख़बर शेयर कर दूँ, उसके बाद अबू उबैदा की ज़ुबानी भी आपके सामने रखते हैं कि कैसे इसराइल के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। नाज़रीन, अभी खबर यह आई है कि उनका एक कमांडर मारा गया इसराइल का रफ़ा के अंदर, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल था, ये इसका रैंक था, और रफ़ा में लड़ाई के दरमियान मारा गया है। तो सैकड़ों नहीं हज़ारों के अंदर उनके ऑफिसर्स जो कि कमांडर्स बने वो इस जंग के अंदर जो है वो मारे जा चुके हैं। अब ज़रा सबसे पहले अबू उबैदा की ज़ुबानी हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 9 months ऑन, हमास फाइटिंग कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्गर। अबू उबैदा 9 महीने अब गुजर चुके हैं, लेकिन हमास की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक ऐसी ही रिपोर्ट आज से कोई 1.5-2 माह पहले शाया की थी, जिसमें उसने कहा था कि इस नए फेज़ में तो हमास हमें पहले से भी ज़्यादा ताकतवर नज़र आ रही है। आज अबू उबैदा कह रहे हैं कि हमास की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं। अब ये वाली बात सुनिएगा, कस्साम्स 24 battalions along with other Palestinian armed groups are fighting Israeli troops and striking them painfully at every part they raid in the Gaza Strip। यही लुबे लुबाब है इस तमाम चीज़ों का। 24 की 24 बटालियंस मज़ाहमती तहरीक की वो लड़ रही हैं अलॉन्ग विद पैलेस्टीनियन आर्म्ड ग्रुप्स। जो बाकी फ़लस्तीन की तंजीमें हैं, इस्लामिक जिहाद हो गई, पॉपुलर फ्रंट हो गया, बाकी बहुत सारी तंजीमें हैं छोटी छोटी, वो भी हमास के साथ अब आ गई हैं जंग के अंदर। उन्होंने भी मतलब पहले भी उनके जो मिलिट्री का विंग थे वो तो पहले भी उनके थे, आर्म्ड विंग उनके पहले भी थे, लेकिन वो इतने ट्रेंड नहीं थे या ऐसी को मुनज़्ज़म जिद्दोजहद नहीं थी, या किसी ऐसी रेजिस्टेंस ने ऐसा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर दिया था कि इसराइल घुटनों के ऊपर आ गया हो। तो इसलिए छोटी छोटी तंजीमें
इतनी अहमियत के हामिल नहीं थी। अब जब हमास ने इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है, तो जब ये छोटी छोटी तंजीमें साथ मिल रही हैं, तो वो छोटी छोटी सपोर्ट भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। तो 24 की 24 बटालियंस और बाकी आर्म्ड ग्रुप्स लड़ रहे हैं एट एवरी पार्ट एंड एट एवरी एक्सेस। जहां पर भी इस्राएली फौज दाखिल होती है वहां पर उनको रेजिस्ट किया जाता है एंड स्ट्राइकिंग देम पेनफुली, और बहुत पेनफुली, बहुत जबरदस्त तरीके से, और उनको मतलब जिसको कहते हैं ना चिल्ला रहे हैं, वो उनकी चीखें निकल रही हैं, ऐसे पेनफुली उनके ऊपर स्ट्राइक्स हो रही हैं, इस तरह के हमले उनके ऊपर किए जा रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं, ऐसे ऐसे पेनफुल सूरत हाल के अंदर वो हैं, यानी एक मुकम्मल शिकस्त की सूरत हाल के अंदर। तो इस तरह नाज़रीन जो इसराइल का झूठ है वो पूरी तरह से आज मगरिब में भी बेनकाब हुआ है। मगरिब में भी अबू उबैदा की ये हेडलाइंस चल रही हैं, उसमें लिखा जा रहा है कि 24 बटालियन जो है वो लड़ रही हैं। इससे पहले अगर आपको नेतन्याहू और इसराइल का जो बयानिया था, आपको याद होगा जब वो रफा में ऑपरेशन करने जा रहे थे तो उन्होंने क्या बात की थी? उन्होंने कहा था कि सिर्फ रफा बटालियन रह गई है, ये सिर्फ 2-1 हैं, और बाकी हमने पूरे गजा में इनको शिकस्त दे दी है, पूरे गजा में हमास को शिकस्त दे दी, सिर्फ रफा में 2 इनकी बटालियंस रह गई हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि शुजाया में ऑपरेशन किया। तो हमने सवाल उठाया कि अगर सिर्फ हमास रफा में रह गई है तो शुजाया में ऑपरेशन का क्या मतलब है? फिर इसी तरह वस्ती गजा में, फिर शुमाली गजा में, अभी आजकल खबरें चल रही हैं कि वो खान यूनिस में ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पर सवालात उठाते रहे कि अगर हमास खत्म हो गई है तो फिर इन सारे एरियाज में ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है? हमने आपको बताया कि ये सब झूठ बता रहे हैं और बेसिकली इनको शिकस्त हुई। और दरअसल नाज़रीन हुआ क्या है? हुआ यह है कि जब ये गजा में गए हैं तकब्बुर और घमंड के साथ, तो जब इन्होंने देखा कि हमास तो यहां पर इतनी तगड़ी है, उसको तो हराया नहीं जा सकता, और इनके सैकड़ों नहीं हजारों में इनकी कैजुअलिटीज होना शुरू हो गई। एक वक्त था गजा में, ये शुरू के दिनों की आपको बात बता रहा हूं, जब ट्रकों के ट्रक भरे खड़े हुए थे गजा के बाहर इनके फौजियों की जो मुर्दा थे। ऐसे भी वाकयात हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में इनकी कैजुअलिटीज होना शुरू हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई इस तरह तो इसराइल एक्सपोज हो जाएगा, यानी इसराइल मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत है। तो इन्होंने अपनी उस वहशत को कायम रखने के लिए जुल्म और जबर बढ़ा दिया, ताकि इसराइलियों की चीखें जो हैं वो पूरी दुनिया सुने, पूरा अरब सुने, पूरा मिडिल ईस्ट सुने, और इन चीखों के अंदर जो इसराइल की शिकस्त है वो छुप जाए। ठीक है, इसलिए आज आप दुनिया भर में देखें, वेस्ट में खासकर देखें, तो वो मतलब बड़ा मुश्किल है वहां पर इसराइल की शिकस्त को एस्टैब्लिश करना। और हमारे यहां भी यही तासुर पाया जा रहा है कि इसराइल मार रहा है, इसराइल मार रहा है। डेफिनेटली वो मार रहा है किसको? निहत्ते लोगों को। तो वो उन चीखों के अंदर अपनी शिकस्त को छुपाना चाह रहा है, जो अब छुप नहीं सकती है। और जो निहत्तों के साथ हुआ, मासूमों के साथ हुआ, वो शहीद है और शहीद जिंदा है, और वो जन्नत में है। ठीक है, उनको बदला ऊपर वाली ज़ात देगी, और ना ये उनकी कुर्बानियां जो है वो रायगा जाएंगी। ठीक है, तो उनका मामला अलग है वो, और उनका एक एक जो बदला है, हमास भी कह चुके हैं, हिजबुल्लाह भी, ईरान, सारे कह चुके हैं कि एक एक का बदला उनसे लिया जाएगा। तो ये जो अपनी शिकस्त छुपाना चाह रहे थे वो आज छुप नहीं रही है, वो सामने आ रही है। वॉल स्ट्रीट भी लिख रहा है, वो टेलीग्राफ भी लिख रहा है, वो इनका सबसे प्रो न्यूयॉर्क टाइम भी लिखने पर मजबूर है, गार्डियन भी, सारे लिखने पर मजबूर हैं, CNN भी लिखने पर मजबूर है। और ये जैसे आज अबू उबैदा की हेडलाइंस वहां पर लग रही हैं कि बिल्कुल फलस्तीन को शिकस्त नहीं दी जा सकी, बल्कि जिसको शिकस्त हुई है, और ऐसी शिकस्त जो अल्टीमेटली उसके मुकम्मल खात्मे का सबब बनेगी, वो इसराइल है और कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो अगली बात उन्होंने बताई है, द ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफ अल-कस्साम ब्रिगेड्स आर वेरी गुड, कि जो मैन पावर है हमारे पास वो भी बहुत गुड है। एंड ड्यूरिंग द वॉर वी वर एबल टू रिक्रूट थाउजेंड्स ऑफ न्यू फाइटर्स। जो मज़ामती तहरीक के पास इससे पहले हजारों फाइटर्स थे जब 7 अक्टूबर का ये जंग शुरू हुई, तो इस दरमियान पिछले 9 महीनों में वो बता रहे हैं कि हमने हजारों मजीद फाइटर्स भी भर्ती किए हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑलरेडी हमास संभाली नहीं जा रही थी, अब हजारों मजीद उनके पास आ गए हैं। अगर आपको याद हो तो इसी तरह की बात इलोन मस्क ने की थी। उसने कहा था कि तुम एक को अगर मारोगे तो 10 और पैदा हो जाएंगे, और इसी तरह से मिलती जुलती बात तो बराक ओबामा ने भी कही थी। उसने कहा था ये इसराइल बहुत गलत स्ट्रेटजी लेकर चल रहा है। और बराक ओबामा के बारे में आपको बता दूं कि बराक ओबामा जो है ना, वो इस मसले को हल तो करना चाहता था, वो उस तरह से प्रो इसराइल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट नहीं था। यानी उसका इराक और जो कुछ उसने किया वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, वो तो हम एक्सपोज करते भी रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बराक ओबामा वो था जिसने ईरान के साथ डील की,
یعنی نیوکلر ڈیل کی، اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے پر سینکشنز ختم کرتے ہیں. ایران بھی اس ڈیل کے اندر گیا کہ ٹھیک ہے ہم نیوکلر نہیں بنائیں گے. اور یہ ڈیل جو ہے وہ اسرائیل کو ہضم نہیں ہوئی کہ یہاں پر اگر یہ تعلقات اچھے ہو گئے تو ہمارا تو سارا یہاں پر منصوبہ ہی بگڑ جائے گا. تو اسرائیل نے ایک پراپر اس کے خلاف لابینگ شروع کی. پھر ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے نتن یاہو نے بتایا کہ یہ ایران نے دیکھو جی جھوٹ بولا، یہ تو اپنا نیوکلیر پروگرام بھی جاری رکھے ہوئے ہے اور ساتھ امریکہ سے ڈیل کا ڈھونگ بھی کر رہا ہے. حالانکہ وہ سب جھوٹ تھا، نتن یاہو نے سب وہ جھوٹ بتایا. لیکن اس وقت پھر ٹرمپ آ چکا تھا اور ٹرمپ نے وہ ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ختم کر دی، جس کا ابھی 3 ماہ پہلے اینٹنی بلنکن نے وہ جو اکنامک فورم کا اجلاس ہوا اس میں اس نے کہا کہ یہ سب سے بڑی ہماری غلطی تھی کہ جو ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ختم ہوئی. اور جب بائیڈن آیا ہے تو بائیڈن نے آتے ہی یہ ایران سے دوبارہ نیوکلیر ڈیل کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ ہمیں وہ ڈیل ریوائیو کرنی چاہیے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ ڈیل ہوتی تو ایران نیوکلیر پروگرام نہ بنا سکتا، لیکن آج وہ بنانے کے قریب پہنچ گئے. تو ان کا تو صرف مقصد یہ تھا کہ ایران کے ساتھ کوئی امریکہ کے تعلقات اچھے نہ ہوں، لیکن اس کا بھی الٹا ان کو نقصان ہی ہوا ہے. تو میں صرف براک اوباما کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اس طرح سے پرو اسرائیل پریزیڈنٹ نہیں تھا جس طرح کے ٹرمپ ہے یا جس طرح سے آج بائیڈن بنا ہوا ہے. اور اگر آپ براک اوباما کی ابھی کی بھی اس تنازع کے اوپر بھی اس کی باتیں سنیں تو اس نے اسرائیل ہی کو غلط ٹھہرایا ہے، نہ کہ مزاحمتی تحریک کو، اور اس نے فلسطینی ریاست کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات صرف یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ان جیسی بڑی شخصیات نے بھی کہا کہ حماس کو نہیں ہرایا جا سکتا. اگر تم ایک بھی ان کا مارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو 10 نئے پیدا ہوں گے. اور آج ابو عبیدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہزاروں نئے فائٹر جو ہیں وہ بھرتی کر لیے ہیں. تو بات صرف سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جدوجہد ختم نہیں ہو سکتی، یہ ریزسٹنس ختم نہیں ہو سکتی انٹل کہ فلسطینی ریاست کا قیام نہ ہو جائے. دنیا میں ایسی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. 100 سال اس ریزسٹنس کو گزر چکے ہیں. دسمبر 1917 میں اسرائیلی یعنی اس وقت آپ برطانوی فوجی کہہ سکتے ہیں جس میں جوز تھے وہ داخل ہوئے تھے یروشلم. دسمبر 1917 میں، دسمبر 1917 سے لے کر آج 2024 ہے، تب سے بیت المقدس جو ہے وہ قبضے کے اندر ہے. اور 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، تقریباً 107 سال یہ بنتے ہیں، یہ گزر چکے ہیں. اور وہ ریزسٹنس دم توڑنے کا نام نہیں لے رہی. پہلے 20 سال برطانیہ نے اپنا پورا زور لگایا، پھر اسرائیل ڈائریکٹلی 75 سالوں سے جو کچھ کر رہا ہے اور پیچھے اس کی ساری سپورٹ. تو بات یہ کہ ریزسٹنس تو ختم نہیں ہوئی، تو کیسے یہ ختم ہو ہی نہیں سکتی. اگر اس نے ختم ہونا ہوتا تو دنیا میں جتنا کچھ ظلم اگر آپ نے سنا ہے وہ سارے کے سارا ظلم کے حربے جو ہے وہ اسرائیل آزما چکا ہے فلسطین کے اوپر، لیکن وہ ریزسٹنس کو ختم نہیں کر سکا. اور آج تو ایک نئے جذبے کے ساتھ ریزسٹنس ابھر کر آئی ہے. آج تو ساری دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس نے یہاں پر ختم ہونا ہے وہ فلسطین نہیں ہے، وہ فلسطین نہیں ہے. یہ ساری گراؤنڈ میں جذباتی باتیں آپ سے نہیں کر رہا، میں لاجیکل بنیادوں کے اوپر آپ سے چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ 107 سالوں میں جو ریزسٹنس ختم نہیں ہو سکی اس کو اسرائیل آج کیسے ختم کرے گا، جس کے ساتھ یمن آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس کے ساتھ حزب اللہ کھڑا ہو گیا ہے، جس کے پاس ایران کھڑا ہو گیا ہے، جس کے پاس دنیا کے سارے انسان آ کر کھڑے ہو گئے. اس ریزسٹنس کو، اس کاز کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو الٹا آپ اپنی قبر کھودی ہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. تو بڑی خبر یہ ہے کہ ہزاروں فائٹرز نئے بھرتی ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. اس کے علاوہ ابو عبیدہ بتا رہے ہیں کہ our fighters have been fighting for 9 months and defeating the enemy army supported by the United States and Britain. بالکل صحیح بات ہے. نہ صرف یہاں پر اسرائیل کو شکست انہوں نے دی ہے بلکہ امریکہ اور برطانیہ کو بھی دی ہے، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ براہ راست اس میں شامل ہوئے ہیں. بالکل ان کا اسلحہ، ان کے وسائل، ان کی فوج، ان کی انٹیلیجنس اس میں براہ راست شامل رہی ہے. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو بیسیکلی حماس نے 3 پاورز، دنیا کی 3، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، تینوں کو شکست دی ہے. پھر the enemy received and continues to receive painful strikes everywhere it penetrates into the Gaza Strip. یہ جہاں بھی penetrate کرتا ہے اس کو وہاں پر painful strikes دی جا رہی ہیں. We are still fighting in Gaza without external support and our people are still steadfast without food or medicine. ہم آج بھی لڑ رہے ہیں اور کسی ایکسٹرنل سپورٹ کے بغیر لڑ رہے ہیں. کوئی مصر سے اسلحہ نہیں پہنچ رہا، کوئی جارڈن سے نہیں آ رہا، کوئی سعودی عرب، پاکستان، یو اے، قطر، کسی سے کہیں پسے اسلحہ، فائنانس اور جنگجو نہیں آ رہے غزہ میں. وہ لڑ رہے ہیں ایکسٹرنل سپورٹ کے بغیر اور لوگ سروائیو کر رہے ہیں وداؤٹ فوڈ اینڈ میڈیسن.
تو یہ آپ نے دنیا میں ایسی کوئی ریزسٹنس نہیں دیکھی ہوگی جو اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سرنڈر کریں گے؟ وہ یا تو پھر ختم ہو جائیں گے، جو کہ نہیں ہو سکتے. مطلب وہ کیسے ختم ہوں گے جن کی زمین ہے؟ اور جو جذبہ آج ساری دنیا میں بھر گیا ہے اور پورے مڈل ایسٹ میں بھر گیا ہے اس ریزسٹنس کا، وہ کیا اسرائیل کو یہاں پر قبول کریں گے؟ موجودہ لیڈرشپ تو مڈل ایسٹ کی قبول کر چکی ہے، وہ تو ڈر کے مارے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن لوگ تو قبول نہیں کریں گے. وقت بدلنے میں کون سا دیر لگتی ہے. The occupation army uses civilians as human soldiers, bombs homes and violates hospitals, schools, mosques and churches. یہ کیا کرتی ہے کہ سویلینز کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے. یہ واقعات اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. ٹینکوں کے آگے فلسطینیوں کو باندھ کر یہ چلتے ہیں. اندازہ کریں، جو میں نے آپ کو کہا کہ دنیا میں اگر جتنی بھی ظلم کی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری فلسطین پر استعمال ہو چکی ہیں. ٹینکوں کے آگے یہ فلسطینیوں کو باندھ کر چلتے ہیں. سرنگوں میں انہوں نے فلسطینیوں کو بھیجا ہے، اور جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں پہلے فلسطینیوں کو بھیج دیتے ہیں تاکہ اگر کہیں پر ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں تو وہ پھٹ جائیں. یہ سارا کچھ ہیومن شیلڈز کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ناکام ہے. اچھا، پھر there is no place in Gaza for forces holed up in homes like thieves. ان کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم ان کو واپس جانے دیں گے. یہ یہاں پر بلڈنگز میں چوروں کی طرح چھپتے پھرتے ہیں. nor for officers، اور نہ یہاں آفیسرز کو ہم چھوڑیں گے. ہائیڈنگ بیہائنڈ آرمرڈ وہیکلز، جو کہ آرمرڈ وہیکلز کے پیچھے چھپتے ہیں. کسی کو ہم یہاں پر نہیں چھوڑیں گے. the axis in the center of the sector called Netzarim will be the axis of terror and killing, and the enemy will emerge from it defeated and defeated. وسطی غزہ، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک مستقل پریزنس کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ شمالی اور جنوبی غزہ میں موومنٹ کو کنٹرول کر سکیں. لیکن آج ابو عبیدہ خاص طور پر اس علاقے کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے وہ ایمرج ہوں گے، اسرائیل ایمرج ہوگا only defeated and defeated. Independent opinion poll shows after 9 months of aggression how our people are rallying behind their resistance. یہ ان کا یہ تھا نا کہ وہاں کے لوگ ہی حماس کے خلاف ہو جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اوپن پولز، انڈیپینڈنٹ سروس بتا رہے ہیں کہ لوگ کس طرح ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ باقاعدہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں. اب تو وہ شامل ہو رہے ہیں. Our people are still subjected to aggression and genocide as punishment for clinging to their land. ان کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی زمین کو چھوڑ کر، اس مقدس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے. The Al-Aqsa flood was not the beginning of our resistance to the occupation's aggression, but rather it was an explosion in the face of the enemy's crime. یہ ہماری جدوجہد کا آغاز نہیں تھا. جدوجہد تو 100 سالوں سے جاری ہے. جب دسمبر 1917 میں یہ داخل ہوئے تھے، ریزسٹنس تبھی سے شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک ایکسپلوژن تھا، یہ اس ریزسٹنس میں ایک ایکسپلوژن تھا جس نے سب چیزیں بدل کے رکھ دی ہیں. رفح بیٹل اینڈ what our fighters are writing in شجاع and elsewhere is evidence of the strength of our resistance and the failure and defeat of the enemy. جو کچھ رفح میں جس طرح سے لڑا جا رہا ہے، جس طرح سے شجاع میں بہادری کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، وہ ٹوٹل اسرائیل کا فیلئر ہے اور ٹوٹل ان کی شکست ہے. The ability of our fighters to fight and confront has become stronger in the face of the crimes and annihilation of the occupation. ہمارے فائٹرز کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اور پاورفل ہو چکی ہیں، اور ان کی جو انہیلیشن ہے، اس آکوپیشن کی، اس قبضے کا جو خاتمہ ہے، وہ اب اور قریب آ چکا ہے. یہ ابو عبیدہ بات کر رہے ہیں. The world saw through the crimes of the occupation in Gaza, the lies of the international organizations and the alleged inability of the human rights laws. دنیا کی بے حسی، دنیا کی بے بسی، دنیا کی منافقت یہ یہاں اس غزہ میں ایکسپوز ہوئی ہے. جاپان کے پروفیسر نے کہا تھا کہ غزہ میں بہت ساری چیزوں کا قبرستان بنا ہے. اس میں ورلڈ آرڈر کا بھی قبرستان بنا ہے، اور ویسٹرن جو ویلیوز ہیں، سو کالڈ ویلیوز، ان کا قبرستان بھی غزہ میں بنا ہے. وہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے تھے اور انٹرنیشنل لا، اس کا قبرستان بھی غزہ میں بنا ہے. تو ابو عبیدہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو منافقت تھی، دیکھیں 7 اکتوبر سے پہلے ویسٹ کو کیسے دیکھا جاتا تھا اور آج کیسے دیکھا جا رہا ہے دنیا میں. تو یہ اس وقت ناظرین ابو عبیدہ کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو انہوں نے آج شیئر کیا اور پوری طرح سے بتایا. اب اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ مزاحمتی تحریک کتنی تگڑی ہے، وہ لڑے گی، وہ سرنڈر کرے گی، وہ لانگ وار لڑ سکتی ہے یا نہیں، کیا وہ آزادی فلسطین حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں، جب دنیا بے بس ہو چکی ہے، جب ایکسٹرنل سپورٹ کسی اسلامی ملک کی نیشنل آرمی دینے کے لیے نہیں آ رہی، جب مصر اور جارڈن اور باقی ملک اپنی بے حسی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. تو کیا حماس اس جابر اور فرعون
इब्लीसी ताकत के खिलाफ लड़कर अपना हक लेने की सलाहियत रखती है या नहीं, तो वो बिल्कुल आपके सामने आ गया होगा। एक इसराइली मीडिया का बयान देखिए, और डॉक्यूमेंट वाज डेवलप्ड इन द सिक्योरिटी एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दैट डिटरमाइंड दैट द हमास मूवमेंट इज स्टिल एक्टिव इन द गाजा स्ट्रिप एंड दैट इट एग्जिस्ट एंड कैन रिस्टोर एंड रीबिल्ड इटसेल्फ अगेन। ये इसराइली मीडिया की जुबानी भी, मतलब अबू बैदा के बयानात, और आज इसराइली मीडिया ओपनली खुलकर बता रहा है कि हमास एक्टिव है, एग्जिस्ट कर रही है, हर एक एक्सेस में एग्जिस्ट कर रही है, और उसके बाद ये सलाहियतें भी हैं कि वो दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड कर सकती है, वो दोबारा से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकती है। और उसमें उन्होंने बताया कि बाकायदा अब अंदर एक रिपोर्ट है जो सामने आई है। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।